Morning mga master. So narapunta sa amuhang secret spot. Ay di naman siya secret kaya daghan kayo sa Galabyog. So luso bidani bahalag kamihan. Pero unta safe ra ni mga kauban ako. Janet, si Don nasa likod o si Neil. So paspas sa Galabyog kay high tide na. Unta kita mo zero. Let's go. Sige, panulong dari, atras, atras. Atras, atras, atras. Alam, may kujig. Ako yan. Unlock, unlock. Oh, unlock. Alalay lang. Wala na, gikapoy na ni. Unsa ka ni? Ay, nara. Atras, atras gid, atras, atras. Atras. Gi atras gid, atras, atras. Atras. Ato dito, ato dito. Pakawas ba, pakawas. Pakawas. Gi pakawas, kawas, kawas, kawas. Sige, sige, isa. Ay, pugsa, atras lang, oh. Fights, okay na, okay. Woo! Landed! Piyason kayo, oh! Landed! Wiri, wiri. Woo! Bali gani. Wala. Buksit kayo. Ano, gamay ragit. Uy. Imong line guys? Imong leader? Leader, ambot, bukot-bukot. Siglon man eh. Siglon man sa pangkuan. Okay na ginaw. Balo, balo. Wow, wow. Oh, kinumpay na binetong line gahak na. Ayaw lang kaurot. Alag kabuhi. Landed mga kalian! Charot! Tak, lagi! Huwa eh! Huwa ragid ka! Ragid ka! Landed mga master! Maakit ka rin! Hindi, kita sa bugan eh! Power kita sa lugan ay nabikil ito gamit nga lure guys mga master overuse Chorinoya 6.1 grams grabe nga labyog mga master at kami gabi oh sabit na wider tayo from 5 AM to 5 PM. Grabe. So, that's it na natin. Bye.